lang. Ah, sakit tas init, uy. Sakit tas init, uy, no? Init kayo, grabe. Oh. Grabe kainit. Oh, grabe ka init, uy. Ha, okay. Ang init kay ka ng, ang sana, sakit sa panit. Lahi ang kainit rin. Sa? Lahi ang kainit. Yung, lahi ra. Nami sa iyon. Grabe niya pag una Karon, iyon. Na, ano mo? Namis Ayon. 34,300. Vega. Ah, no video? Okay. Ano? Tara. Oh, thank you. Ayan ta. Hayo. Chatteries. Non-profit cake selling. You choose. Okay. You order coffee. Egg coffee with coconut, 50. And then egg cocoa with coffee. Ice. Ooh. Coconut. Thank you. This one is with coconut milk. Coconut. Then siya gnaw. Siya egg. Saan sa inside? Ah, ice. Is that ice? Oh. Ispiso kayo, no? Nani tubig? No. Nani tubig ka, ha? Creamy. Ambot na ka ang taste, ani? Let's see. Di ba ka ni lansa? Kaingon sila. Naay na lansahan. Pero depende sa imong preference. Try mo lang. Langsa? No? Good? Coffee. Try na to. Ano, kara? Ano siya? Ano siya tidbit sa coconut na? Kung siya chocolatey gamay, na siya ta siya kokwa. Yeah. Nami ang egg kay creamy. Di siya lang saman. Sila sa buwan na. More siya ice cream na, no? Mura na siya ice cream nga nalanay. May siya. You want more? You want to order one more? Wala. Kapigi siya nga. Kapigi siya nga. Creamy, yeah. Ano siya lansa? I like it. I suggest kumanhi mo. Kuha money. It's really good. Sige, sakay mo yan. Oh. Sakay ko. Diba? Nakasakay yapon dahil. Laban lang kita dring dapit tawa ni seatbelt. Yeah, nagawa sa to. Ha? Hello. Sa view, wild. 16 pa man sa
85. Kasi Unsa ni diri? Wato ka ari law. Unsa ni law? ha? Unsa ni diri? Late. Mo na ni? Wala. Dali ara dayon. Na-enjoy lagi ko. May traffic ba? Smooth ra. Sakay ka ni balik. Sakay ta balik lang. Uy, kan eh. Nasakay. Nakasutubahan. Kaso, pag ginaon sakit ay yan. Nga siya ganiha nga. Sakay ka na ba? Kaya kung ikaw nasa tubangan, ikaw na mo umod. Lain kayo. Ang ending eh. Sakay miya ni Ron. Yay! Bayad mo na. Thank you. Yeah. Okay. Let's go. Okay. Oh, wow. One more to web solo masuk. Like this. Okay. So, one? I recommend you beef and chicken. They are better. Okay. So, chicken. Chicken and cut into two. Yeah, yeah. Thứ hai nhá. Mì gà. Thank you. Yeah. Can you please move over here? I have a big group coming now. Here. Thank you. It's alright. Hi, 100. Hi. Five for 100. So, tag 20 ang isa. So, let's take 3 lang. Yeah. Or 2 lang. 3 is okay. Kani. Thank you. Thank you. Good. Oh, na. Na. Wow. Oh.
bucket list. 1, 2, 3. Napadilain. So, kaduha gid ni siya. Yay! Yay, honey! No Gamay di ay. Yay! Ay. I saw a cloud. It looked like a bird. It whispered a name I thought I misheard. The sky was velvet, stitched with gold, and time was a secret it never told. Who's hiding there in the silver mist? A phantom's hand or a lover's kiss? Whistle through the stars, sing to the moon, catch the night's breath in a quiet tune. Oh, whistle through the stars, carry me far to the edge of dreams where No. No, honey. Oh my gosh. Honey, I cannot. Sorry, my love. Honey, una ko love. Bye. Woo! Nagkulog sa nagkulog. Akong heart, yung murag mo ambakan. Asa? Nya libre nya atras. Ha? Tabang dito. Ayo, han, dili okay raman ko. Okay naman ka. Pero, Ana nya tabang dito. okay raman ko, pero di na ko siya i-feel. Pero ayun lang, like 1 inch na lang. Feeling na ko ako na madamguhan, gini na ako malam. Diba? Yes. Come on. Sana all na-enjoy. Okay na ko, love. I feel. Sige. Ano yung feel ko? Mas bala ka diha. Ikaw lang daw eh. Via auntie ka. Lagi ko under lagi. Born pink lagi ni dire. Oh, born Mama pink. nilang ko. Pangan silang ano. Oh, Born pink. Lego. Ligo daw, ligo. Sardinas mo na yun. Ayun. na yan. Hi. Master si Jim. Maklaro? Ano yung maklaro? Ang mga klabo nga ako ang one. Ako dahil. Kasi nito ganun, cycling. Nag-cycling lagi di ko ron guys. Kaya wagin may mga shorts. Wag may mga kuan. Ganun pa may nakapalit sa kuan. Iyon. Lahos namin. Nako, okay ga. Apas oras. Kami Hindi kadala ka- si Nina. Waiting na lang oh, grab. Pila man na? Uy, kamahal ba na? 29,000. Dili oy. 29. Iyan ang kuan, tag 67,000 ka. Ah?
Ah, 67,000. 67. Ano yung plate number? Tignan. 4 minutes na lang. Ilan mo, love? 67,000. 10 Ilan? ringgit. 10. 10.9. Okay, not bad.